द्वितीय श्रेणी गणित कालांश को समस्त को स्वागत। आम 2 क्रु 10 पर्यंत गुणन खंदा अभ्यास कले शिखिले। आज गुणन क्रिया विषय रे जानिया। 2 अंक संख्या को 2 अंक संख्या रे किपरि गुणन होती जानिया। मनकर देइछि 18 गुणन 12। इठी 18 होची गुण्य 12 हला गुणक फल जहाँ बाहर से हम गुणफल। आम गुणन क्रिया किपरि करिया ना गुणन क्रिया एकक घर पटु हम तल संख्यार एकक घरे अच्छी 2 को ऊपर संख्यार एकक घरे गुणिया 2 गुणन 8 2 अष्टा है 16 6 रखिन है 1 हासिल अंक 1 को आम रफ्रे अन्य जगार लिखिपर 1 तापर 2 को 1 रे गुणिया 2 के 2 1 3 तापर तल संख्यार 10 घर को आसिया 10 घर 1 अच्छी 1 को ऊपर संख्यार एक घर गुणिया 1 अष्टा 8 ये जो 8 टा को आम तले जो लिखीचे गुणफल तार डाण पटू गोटे अंक छाड़ी द्वितीय अंक तले लिखिया 1 अष्टा 8 तापर तल संख्यार 10 घर को ऊपर संख्यार 10 घर गुणिया 1 के 1 या पर हैला याकू जोग करदबा 6 को 6 ओल्हेला 8 रे 3 मिसले 8 3 8 9 10 11 1 रखिन है 1 हासिल अंक 1 नब बर्तमान ये 1 ऊपर किसी नहीं ये 1 1 1 है 2 गुणफल है 216 यहाँ है गुणफल। यहीपरि भाव में आम आ गोटे संख्या मनकर अच्छी 11 गुणन 12 इटी गुण्य है 11 गुणक है 12 गुणफल आम बाहर करिया 2 को 1 रे गुणिया 2 के 2 पुणी 2 के 2 तापर 1 को 1 रे गुणिया 1 के 1 1 के 1 प्रथमे तल संख्यार एकक घर को ऊपर संख्यार एक घर गुणिया तापर तल संख्यार एक घर को ऊपर संख्यार 10 घर गुणी लिखिबा तापर तल संख्यार 10 घर को ऊपर संख्यार एकक अंक गुणिबा ताकू तले जो गुणफल लिखीचे ताठू गोटे अंक छाड़ी लिखिया 11 या पर याकू जोग करदबा 2 की 2 ओल्हेला 2 के 3 1 के 1 ये है गुण्य ये है गुणक यहाँ है गुणफल। यहीपरि भाव में आम गुणन क्रिया करिपरिबा। बर्तमान गुणन क्रिया संपर्कीय किसी गणितर समाधान करिया। मनकर देइछि 8 गुणन 9 समान 72 एतरे गुण्य किए गुण्य होछि 8 गुणक किए गुणक है 9 गुणफल केते गुणफल है 72 सेहीपरि देइछि गोटे गछरु 7टी करी नड़िया तोला गले सेहीपरि 8टी गछरु केतोटी नड़िया तोली हेबो। दुई नंबर गोटे गछरु 7टी नड़िया तोला गला 7टी नड़िया तोला गला सेहीपरि 8टी गछरु तोला जीवो 8टी गछरु समाने कौन करिया 8 को 7 रे गुणिया आम 8 गुणन खंदा पढ़ीचे 8 7 हूँ केते 8 7 56 तेणु 56टी नड़िया तोला जीवो 56टी नड़िया तोला जीवो। 3 नंबर प्रश्न देख जड़े बालक 5 टଙ୍କା चाँदा देले 9 जन केते देबे
ଜଣେ ବାଳକ ଦିଏ ଜଣେ ବାଳକ ଦେଲା 9 ଟଙ୍କା। ଜଣେ ବାଳକ ଦେଲା 5 ଟଙ୍କା। 9 ଜଣ ଦେବେ 5 କୁ 9 ରେ ଗୁଣିଆ 5 ନୂଆ କେତେ 45 ଟଙ୍କା। 5 ନୂଆ 45 ଟଙ୍କା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ଏହିପରି ଆମେ ଧାରାରେ ଲେଖିକି କରିପାରିବା। ଜଣେ ବାଳିକା 4 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦେଲେ 7 ଜଣ ବାଳିକା କେତେ ଦେବେ? ଆଉ ଧାରା କେମିତି ଲେଖିବା? ଜଣେ ବାଳିକା ଦେଲା 4 ଟଙ୍କା। 4 ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଟ 4 ଲେଖିପାରିବା। 7 ଜଣ ଦେବେ 7 ଜଣ ଦେବେ ସମାନେ 4 ଗୁଣନ 7। 4 7 ହେଉଛି 28 ଟଙ୍କା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତି ବାଳକ 5 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 8 ଜଣ ବାଳକ ଓ ପ୍ରତି ବାଳିକା 4 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 7 ଜଣ ବାଳିକା ଚାନ୍ଦା ଦେଲେ, ତେବେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହେଲା? ପ୍ରତି ବାଳକ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଧାରା ଲେଖିବା। ପ୍ରତି ବାଳକ ଦେଲେ 5 ଟଙ୍କା। ବାଳକ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ 8 ଜଣ। ତେଣୁ 8 ଜଣ ଦେବେ ସମାନେ 5 ଗୁଣନ 8। 5 ଅଷ୍ଟା ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ପ୍ରତି ବାଳିକା ଦେଲେ 4 ଟଙ୍କା। 7 ଜଣ ଦେବେ 4 ଗୁଣନ 7 ସମାନେ 28 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ମୋଟ କେତେ ଆଦାୟ ହେଲା? ମୋଟ ବାଳକମାନଙ୍କଠୁ ହେଲା 40 ଟଙ୍କା, ବାଳିକାମାନଙ୍କଠୁ ହେଲା 28 ଟଙ୍କା। ମିଶାଇ ଦେବା। 40 ଯୁକ୍ତ 28। 8ରେ 0 ମିଶିଲେ 8, 4ରେ 2 ମିଶିଲେ 6। ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମୋଟ 68 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣିତ ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର କହିଲା 10ଟି ଗାଈର ଗୋଡ଼ ଓ ଲାଞ୍ଜ ମିଶି କେତେ? ଆମେ ଆଗ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ଗୋଡ଼ ଆଗ ଲାଞ୍ଜ ମିଶି କେତେ ବାହାର କରିବା। 1ଟି ଗାଈର ଗୋଡ଼ ଓ ଲାଞ୍ଜ ମିଶି, ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ହେଉଛି 4ଟି ଗୋଡ଼ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଞ୍ଜ, ତେଣୁ ହେଲା କେତେ 5ଟି। ଗୋଡ଼ ଓ ଲାଞ୍ଜ ମିଶି ହେଲା 5ଟି। ତେଣୁ 10ଟି ଗାଈର ଗୋଡ଼ ଓ ଲାଞ୍ଜ ମିଶି ହେବ 10ଟି ଗାଈର ସମାନେ ଗୋଡ଼ ଓ ଲାଞ୍ଜ ମିଶି ହେବ ସମାନେ 10 ଗୁଣନ 5 ବା 5 ଗୁଣନ 10। 10 ପଞ୍ଚା 50, 5 ଦଶା ମଧ୍ୟ 50। 50ଟି ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।